Alors, dans un premier temps, j'aimerais me présenter. Donc, je suis Monge Aouinette, coordinateur du syndicat des journalistes tunisiens, et je travaille en collaboration avec l'Institut Panos Paris. Donc, j'ai commencé à travailler avec le syndicat donc, à partir du mois de novembre 2011, et on a mis en place une formation qui a débuté en février, donc du 6 au 10 février, où on avait donc 24 journalistes stagiaires, avec 3 formateurs et une formatrice internationale. Donc, l'objectif de cette formation, c'est de faire donc le journal du citoyen qui est maintenant paru. Là, en fait, on a donc le premier numéro qui est sorti il n'y a pas longtemps. Et voilà, donc maintenant l'objectif c'est de promouvoir un peu le journal du citoyen, parce que c'est vraiment l'objectif de la formation, c'est vraiment de travailler sur le long terme et de recruter des journalistes qui sont professionnels, qui travaillent déjà dans les médias, des journalistes qui n'ont pas d'emploi, des journalistes qui viennent à peine de sortir de l'IPSI. Donc c'est assez varié, et donc cette première semaine s'est relativement bien déroulée, et maintenant tous les 15 jours on a des conférences de rédaction donc pour travailler sur le journal du citoyen, et jusqu'au mois de mai on va avoir donc 6 exemplaires qui vont sortir. Voilà. Donc justement, si vous nous présentiez donc les membres, justement. Alors il y a Atab qui est stagiaire, donc journaliste aussi professionnel, qui travaille au journal Le Quotidien, qui donc fait partie des élèves stagiaires de cette formation. Et Saba, la reine des formatrices, donc, qui fait partie aussi des 3 formateurs qui participent donc jusqu'au mois de mai à la formation. Et on avait aussi Florence Elaswad, qui est une formatrice internationale, qui a travaillé avec France 24, qui était là pendant la semaine, et elle suit de Paris un peu comment ça se passe au niveau du journal du citoyen. Voilà. Justement, donc là je m'adresse à la professionnelle et aux 2 professionnels. Il y a toujours un amalgame entre journaliste citoyen et amateur, dans le sens que les gens disent qu'un journaliste citoyen c'est un amateur, ce n'est pas un professionnel. Or là, vous êtes professionnel, mais vous faites du journalisme citoyen. Ouais. C'est quoi cette petite nuance? Écoute, les articles qui ont publiés par exemple les quotidiens, هم بيدهم on les publie ici في جورنال السيتوان. يعني هذه حاجة ديجا الارتيكل اللي يتوزع في جرايد رسمية وكل شيء، هو بيدو الارتيكل موجود في جورنال السيتوان. يعني تقريبا نفس الكونتيني نفس والناس اللي يخدموا جورنال السيتوان سون دي جورناليست بروفيسيونيل اوسي. يعني ما نعرفش، لكن المفهوم هذا علاش خاطر تعرف اللي الصحافة تو اليوم مشكل في الصحافة نتاع قبل، يعني ما كانتش ربما الناس ما يعرفوش مفهوم الصحافة هذه الجورنال دي سيتويان ولا جريدة المواطن، ما كانتش قبل ما نعرفوش. أنا واحد من الناس ما عرفهاش، تخرجت مع الصحافة جات الفرصة مع لسان جي تي بانوس باري، مشينا اكتشفت أنا بيدي لأول مرة الموضوع هذايا، عجبتني الفكرة ولقيت التشجيع منهم في سواء في الديبلاسمون، في اللونكادرومون، في كل شيء تلقاهم يعني معاك يشجعوك وكل شيء، تلقى لي زارتيكل نتاعك يخرجوا على الدي بلوغ وكذا، تلقى روحك تعرف، تلقى برشا حاجات تشجع وكل شيء. فرصة باهية برشا الصحافي باش يعني. حاجة أخرى مهمة، ربما أنت في الجريدة نتاعك تكون مربوط بلينيا إدوتريال معينة، ساعات حبينا ولا كرهنا اللوتو سونسير موجود، يعني وقت تكتب حاجة تسيبو ما تعجبش إكس أو إيكغيك السيرا سونسوري. مي هنا جو تروف معناها تلقى ان مارج دو ليبرتي أكثر، معناها تنجم تكتب حاجات ربما أنت تحسهم مهمين قراب لك. كذلك هي وقت اللي عملت أنا الانترتيان المرة الأولى قالوا لي باش يركزوا على المناطق الداخلية، وأنا من الناس اللي فعلا الفكرة هذه نمشي بها برشا. والفكرة معناها أنا لحد اللي فات كنت في القصرين، مشينا
للمنطقة اسمها ذواود، ومن ذواود مشينا لمنطقة أخرى اسمها مشرق شمس. فريمون تحس اللي الوقت حابس، مازالت ناس يعني لهنا الديبلاسمون بيان سور بالتشجيع نتاع المجموعة بانوس باري يعني اكتشفت مانيش مصدق. انا كنت نتفرج في فيلم دوكيومنتير في حاجات في تي في 5 ولا في ناسيونال جيوغرافي ولا رونديفون تيران كوني، نشوف ناس شوف كيفاش. لقيت في تونس ناس مازالت هكاك، ناس مازالت. واحد وقف راجل لا 77 انا في حاجتين قريب يبكوني، قال لي انا عمري 77 سي لا بريمير فوا اللي نشوف صحافي. كلمه سهله هي، لكن نشوفوا وراه 77 سنه ما شافش صحافي. وين الصحفيين؟ 77 سنه 77 سنه قال لك ما دخلتليش حتى فرنك مع الدور. يعني بنيه اخرى عمرها عمرها 7 عندها 6 جرامات سكر، الطبيبه فاقت به، هزيناها اونيرجونس، كانت نجم تموت. لكن الناس هذوك سي تينيزي ديك لا تينيزي بروفون كون دوا يعني يمشوا لها. Donc, à la hasard, donc un journaliste citoyen, c'est un journaliste proche du peuple, proche donc de mettant en valeur sa citoyenneté. Oui. Demain, dans notre programme, j'irai à Manouba pour rencontrer les agriculteurs. باش نشوفوا شنو هي تو الفلاحه كيما التوريزم زاد تو وقتها في الصيف وكل شيء. قلنا نشوفوا شنو هي المشاكل نتاعهم، شنو هي الجديد، شنو هي كل شيء. يعني فريمون تخليك قريب من الواقع نتاعك، قريب من Madame, vous qui êtes professionnelle de l'investigation et justement du terrain, comment vous jugez justement cette métamorphose du journalisme vers un journalisme citoyen, vers un journalisme beaucoup plus proche? لا، هي الصحافة والإعلام ما هوش ماشي نحو صحافة المواطن، هي نوعية أخرى من الصحافة، لأنه الآن اختلط الحابل بالنابل في نهاية الأمر. عندك معناها وسائل الإعلام التقليدية وعندك وسائل الإعلام وإلا الشبكات الاجتماعية وما يشابهها، هي بيدها ولا تنتج أخبار إلى جانب وسائل الإعلام التقليدية في كل هذايا. ولكن الجورنال دو سيتويان وإلا المفهوم تاع السيتويان في تونس أكدنا عليها وأكد عليها الشعب التونسي كل بعد ثورة 14 جانفي، هذايا ما ننسوهوش. يعني لو سيتويان، كلمة سيتويان كلمة مواطن أصبحت يعني تتواتر في إعلامنا من بعد حرية الإعلام وفي المسار الديمقراطي هذايا والانتقالي. أنا نربطها حقيقة، يعني علاش ما عملناش قبل تكوين في صحافة المواطن؟ أولا لأنها جديد، هذه حاجة. ثاني حاجة ظهرت في أوروبا وأمريكا، والشعب التونسي كان يعني في إطار استبدادي، معناها تعلم حاجات ويطبق فيهم ويسكت مع لا سونسور اي لوتو سونسور. معناها هنا أنا نشوفها جورنال دو سيتويان كأنه إنسان معناها يتفتق في المواضيع معناها اللي تمس المواطن بالأصناف نتاعهم الكل. توا حتى تحدث على لي ريجيون، والا ما نعبروا عليها احنا لو جورناليزم دو بروكسيميتي، انك تمشي للمناطق والمناطق هذه تخرج منها مواضيع، والا هي تدفعك نحو انك تعالج مواضيع اللي ربما ما كانتلكش على بال وما كنتش تصدقها. وبالتالي صحافه المواطنه هي باش تمس معناها كثير من المواقع اللي ربما وسائل الإعلام الأخرى ما تمسهاش لسبب أو لآخر، ممكن تلامسها ولكن ما تتعمقش فيها، لأنه المنقالة نتاع وسائل الإعلام التلفزة وغيره هي منقالة معناها تجري، في حين نحن هذه التجربة هذه يعني شو نقول أنا في التجربة هذه؟ أنا بدي نتعلم مع المتدربين، وفي نفس الوقت أرنوا إلى مستقبل آخر بالنسبة لهذايا الجورنال دو سيتويان، خاطر تنجم تولي كل حومة كل حي عنده سون جورنال، ولما لا؟ هذه حاجة. ثاني حاجة
المدربين اللي موجودين فيهم صحفيين وفيهم ناس اخرين راه في مواقع اعلاميه اخرى ما عندهاش علاقه بالنشر. مثلا تجي تلقى في مدينه العلو اللي لاهيه بالاعلام في مدينه العلو، تلقى تخدم في اذاعه وفي نفس الوقت هي ما تخدمش في الاخبار، ما تنتجش، ما تكتبش. جاتها فرصه باش انها تنشر في جريده المواطن، وبالتالي حتى الملمح نتاع المدربين هو ملمح متنوع. فما شكون معمرها ما عمل صحافه ولكن مهتمه على بلوج مثلا موجوده والا. فعمليه انا الحق ظهرت لي مهمه جدا وفيها يتدرب، هي نوع من الدربه نتاع الصحافي. توا حتى وقت اللي يجيب مقاله اوكي هو باش يحطها في الصحيفه نتاعو، لكن ممكن ياسر اذا كان احنا نراجعوها ممكن ياسر اشياء تتغير، ممكن ياسر في مستوى مش في مستوى الافكار بطبيعه الحال، لكن في مستوى مثلا الاخراج نتاعها ممكن ياسر فما عناوين تنضاف هو يتعلم منها واحنا نتعلموا منه. على خاطر وقت يجيب صحافي والا متدرب موضوع من داخل الجمهوريه انا ما نعرفوش، اذا هو بيده يعلمني. وهالعلاقه هذه نتاع الفورماتور المدرب والمتدرب علاقه متميزه ياسر في الجورنال دو سيتويان، معناها وهي تمتد على 3 أشهر. يلزمنا نخرجوا فيهم 6 أرقام، 6 أعداد، 6 باللغة العربية و6 باللغة الفرنسية. فكل متدرب يحس روحه أنه في كل مقالة أنه قاعد يتطور. الجورنال دو سيتويان ولا جريدة المواطن عندها باقي إشكالية الفينانسمون. Alors, au niveau du financement, c'est un projet qui est soutenu entièrement par l'Union européenne. Donc c'est financé par l'Union européenne et c'est l'Institut Panos Paris qui donc a travaillé avec des consultants indépendants. Moi, je travaille donc avec eux pour coordonner les actions au niveau du syndicat parce que l'objectif, c'est de renforcer aussi le syndicat et l'image du syndicat des journalistes auprès du peuple tunisien et aussi à pousser les journalistes qui participent à nos formations à aller dans les régions, à être proches du peuple, à se rapprocher un peu du peuple parce que c'est quand même important maintenant, dans cette période de transition, que les journalistes regagnent un peu de galon entre guillemets et regagnent un peu de confiance au niveau du peuple tunisien parce que comme tout le monde le sait, avant c'était plus des fonctionnaires d'État que des journalistes et voilà. Donc c'est important et c'est clair, là sur le journalisme citoyen c'est bien précisé que soutient l'Union européenne et là, alors là on parlait des régions, il y a le numéro 4 du journalisme citoyen qui sera dédié aux régions et moi ce que je constate c'est vrai qu'il y a un noyau dur au niveau de la formation, mais si je pouvais faire déjà une certaine autocritique, il y a tellement de choses qui se passent à Tunis que les journalistes s'éparpillent un petit peu dans plusieurs formations en même temps. Donc mon travail c'est d'essayer de les coordonner et de les motiver et de continuer à aller jusqu'au bout parce que c'est quand même un projet assez ambitieux. C'est sur 3 mois, tous les 15 jours il faut se réunir au syndicat, donc il y en a qui n'ont pas le temps et puis il faut aussi que les journalistes qui travaillent dans les différents médias puissent être en formation parce que les rédacteurs en chef ne les laissent pas forcément s'absenter pour une formation, pour un reportage. Donc mon rôle aussi c'est de mettre en relation avec les rédacteurs en chef pour leur expliquer, écoutez, voilà, laissez-le quand même faire la formation jusqu'au bout parce que non seulement nous on prend en plus en charge les déplacements, il faut un minimum de collaboration quoi. Ah non, elle ne peut pas, elle doit aller là-bas. Attendez, vous avez signé un protocole, d'accord. On a mis en place des protocoles d'accord entre le journaliste et le rédacteur en chef pour bien dire voilà, attention, jusqu'au mois de mai, il faut que le journaliste puisse vraiment s'impliquer et participer. Donc tout doucement, ça se met en place et je pense que c'est assez important et il y a encore beaucoup de choses à faire. معناها le concept نتاع الجورنال دو سيتويان ممكن نجمو نعمموه مثلا نجمو في l'Institut de presse. On peut le faire avec les travaux des étudiants parce que de toute façon on essaie
de faire de l'impression, parce qu'on a un secrétariat de rédaction Oui. pas mal. On On a a des précisé étudiants. Oui. Il y a quand même beaucoup de personnes qui collaborent sur ce projet, donc c'est pour ça que en même temps ça coûte quand même beaucoup d'argent. Et moi, enfin, je me dis quand même, pour les journalistes, c'est une chance vraiment extraordinaire qu'ils ont pour participer à cette formation. Il y a des formateurs qui sont investis, il y a des journalistes qui sont investis, il y a le secrétaire de rédaction, on a fait aussi appel à une société pour la traduction en arabe, quoi. Donc, voilà, moi, je parle un petit peu comment cette production ou ce projet peut avoir des répercussions sur la société tunisienne, sur la production en Tunisie. C'est ça, moi j'essaie de pousser dans ce sens pour que ça ne reste pas une expérience isolée. Voilà. Déjà, on peut remercier Tuniscope de nous donner la parole pour pouvoir déjà promouvoir un peu le journal du citoyen. Il faut savoir qu'il est imprimé en arabe à 2000 exemplaires, donc il est distribué. En fait, on est en train de mettre en place la stratégie de distribution donc, au niveau des régions. Donc toutes les radios, Gafsa, Tataouine, Kef, Monastir vont avoir des exemplaires. Les différents représentants des membres du bureau du syndicat, quand ils viennent au syndicat, moi je leur donne un exemplaire, je leur en parle en arabe, je distribue. Il y a le blog où on met les articles qui sont sélectionnés pour la version papier, mais on met aussi des articles qui ne sont pas sélectionnés parce qu'on n'a que 4 pages, donc on ne peut pas non plus tout mettre. Et l'objectif, c'est aussi de promouvoir les actions du journaliste citoyen et faire une autocritique à chaque numéro qui sort. Voilà, le premier numéro, bon, c'était bien, mais peut-être que là, sur le deuxième article, c'était peut-être pas top, on aurait dû changer ça. C'est un peu une sorte de laboratoire pour permettre à ceux qui participent et ceux qui participeront à d'autres formations. Il ne s'agit pas d'en faire juste une et puis merci, au revoir, voilà, on passe à autre chose. Non, c'est plutôt un projet sur le long terme. On devrait peut-être démarrer d'autres formations. Donc, c'est à chaque fois, on espère, une sorte de moyen d'évoluer un peu, quoi. Et il faut mettre en place une certaine stratégie au niveau de la com. Et comme dit, c'est pour ça qu'on est un peu là pour en parler et pour un peu promouvoir le projet.